እንግዲህ ባይፔን ላይ ነው ያለውታል ኦኬ እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው በአገር ቤት ላይ የሚገኙ ቄሮዎች ነው እንግዲህ ማስተላለፍ የምፈልገው መሪዎቻችን ታጋዮቻችን ታስረው እነሱ እስር ቤት ውስጥ ሆነው ቄሮ አርፎ አይቀመጥም በፍጹም አይቀመጥም መሪዎቻችን እንዲፈቱልን ልጆቻችን እንዲፈቱልን ያላግባብ የተገደሉት በመከላከያ በአብይ አህዳዊ ስርዓት የተመቱት ልጆቻችንን በህግ በዓለም አቀፍ ህግ እንጠይቃለን ይሄንን ሳስተላልፍ ደግሞ ከምሬ ነው አብይ አህመድ ትወርዳለ አህዳዊ ስርዓት ከዚህ በኋላ የኦሮሞ ህዝብና የኦሮሞ መሬት ላይ ይዤ እቀመጣለሁ ማለት በፍጹም አይታሰብም ይሄንን 27 አመት ተሞክሯል ይህም አልሆነም ካለፈው ስርዓት ተማር መሪዎቻችንን ፍታ ቄሮ ቤቱ ገብቶ እንዳይቀመጥ ጆዋር መሐመድ ካልተፈታ በቀለ ገርባ ካልተፈታ አብዲ ሽጉጤ ጫልቱ እነዚህን የመሳሰሉ የኦሮሞን ህዝብ ትግል ያንቀሳቀሱ ለአሁኑ ነፃነት ትልቅ መስዋዕትነት የከፈሉ ወንድሞቻችን መሪዎቻችን ካልተፈቱ እኛም እዚህ ያለነው አርፈን አንቀመጥም እዛም ያሉት ቄሮዎች እቤት ውስጥ እንዳትቀመጡ የሚሆነውን ነገር በሙሉ አርጉ የገበያ አድማ መንገድ ዝጉ ሁሉንም ኢኮኖሚውን በሙሉ ጣሉ አብይ አህመድ መስት ጎ በሸኔ እያልክ ይሄንን የምትሰራውን ድራማ የኦሮሞ ህዝብ ያውቃል ምንም ድብቅ የለም 27 አመት ኢህአዲግ በሚሰራው ቲፒኤልኤፍ በሚሰራው ድራማ የተወለድንበት ያደግንበት ዛሬ እኛም የወለድንበት ስለሆነ የምትሰራውን ድራማ አቁምና ያጫሉን ገዳይ ለአምሮትን ፍላፊት አቅርባት ፍርድ ቤት ትቅረብ በፍላፊት ትቅረብልን ይሄንን የምንፈልገው ጀስቲስ ፎር አጫሉ ፍሪ ጆዋር መሐመድ ፍሪ በቀለ ገርባ ፍሪ ሽጉጤ አብዲ የኦኤምኤን ጆርናሊስቶች በሙሉ እንዲለቀቁና ካልሆነ አዳል ስርዓት እንደማይመጣ አውቀ አንተም ሻንጣን አዘጋጅ ገለቶሚ Free Mikhail Boran! Free kalesaa Ayyaana! Free Abdii Raggaasaa! Abiy Ahmed is a dictator! Abiy Ahmed is a fascist! Abiy Ahmed is a killer! Germany! Stop! Financing! Ethiopian government! We need justice! We need justice! We need peace! No justice! No peace! No justice! No peace! No justice in Oromia! No peace in Ethiopia! Aye, amma mootu afaan Jarmaniitiin ce'een jira. Ay tokko warra Jarmaniidhaaf maaliif akkanas jirutti gabaabamatti nan ibsa. Achii booda immoo afaan Jarmaniidhaan dhaadannoo keenya itti fufna jechuudha. Mein Name ist Konstitution Gut Galata. Mein Vater wurde zu Unrecht und unschuldig vor 3 Wochen von äthiopischen Sicherheitskräften in Addis Abeba in seinem Wohnhaus verhaftet. Er wurde nicht alleine verhaftet, er wurde mit unter anderem Herrn Mikhail Boran, Herrn kalesaa Ayyaana verhaftet. Mein Vater ist unschuldig, mein Vater ist zurück nach Äthiopien gegangen, um sein Volk zu unterstützen, um den Weg in eine Demokratie zu bereiten. Es ist nun seit 3 Wochen, dass er im Gefängnis ist und wir wissen nach wie vor nicht, wo mein Vater ist oder in welchem gesundheitlichen oder emotionalen Zustand er ist. Deswegen bin ich heute hier, um für meinen Vater gemeinsam mit meinen Brüdern und Schwestern eine Stimme zu sein. Abiy muss gehen! Abiy muss gehen! Abiy muss gehen! Abiy muss gehen! Abiy raus aus Oromia! Abiy raus aus Oromia! Abiy raus aus Oromia! Abiy raus aus Oromia! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Ist kein Nobelpreisträger! Nobelpreisträger! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Ist kein Nobelpreisträger! Nobelpreisträger! Freiheit! 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 Für Shukut Galata! Freiheit! 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 Für Mikhail Boran! Freiheit! Freiheit! Freiheit!
Stopp! Die Finanzierung der utopischen Regierung! Deutschland! Stopp! Die Unterstützung der äthiopischen Regierung! Abiy Ahmed ist ein Diktator! Abiy Ahmed ist ein Diktator! Abiy Ahmed! Stopp! Den Völkermord an Oromos! Abiy Ahmed! Stopp! Den Genozid an Oromos! Abiy Ahmed ist ein Faschist! Galatoma! Shukut
Inga. All set. Records on records, got records on records, I'm riding around in a coupe. Pull up, I pull up.